Okay, one trick you can use to adapt linear regression to nonlinear relationships between variables is to transform the data according to basis functions. Right? We have seen one version of this polynomial regression, right? And okay, so basically, the idea is to take our multi-dimensional linear model, right? So a1 x1, a2 x2, a3 x3, and so on, plus a0, right? And build this so on from our single dimensional x. So basically, when I'm one dimensional x land, three-dimensional third degree polynomial, like a three-dimensional answer. Right? So this is got with you. So this is the basis function, basis function. Okay, so we'll use a basis function to transform our input. Okay, so that it can be fit by a linear model. If it comes picture. Okay, let's see. This is the for example, okay, the basis function. So this is the basis function. Now this is the input. This is the input. Okay, and then okay, the idea is to take our multidimensional linear model, okay, this one, and build x1 to x3 and so on from our single dimensional input x. Okay, that is, we let xn is equal to fn of x, where fn is some function that transforms our data. And if you see, usually you fn of x, and let me annotate the number fn of x, right? A unit basis function. So this is the basis function, right? Using a basis function. It takes this, this x, right? And convert our model becomes you got it okay, if you're using polynomial basis function, the polynomial regression, so so n equal to 3 7, we'll get y is equal to a0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x squared plus a3 x cubed. Right? This is the answer. Okay. So you got it. Last time I got it. I got the area of the bro. Just the x, x factors. You're saying you're saying three. Your case of three-dimensional. Right? Three-dimensional. A0 ला हामीले count गरेन भने 3 dimension गर्दाखेरि एउटा x हुन्छ, x square हुन्छ, x cube हुन्छ, है? Okay. So that is this is the यो यसरी जुन हामीले यो देख्यौ नि यसरी यो one dimensional x लाई हैन we send it through some basic f of x यो basis function use apply गरेपछि it takes you to the three dimension, तीनवटा dimension यो किसिम n equal to 3 okay. So okay, we'll see that in more detail. Notice that it is still a linear model. The linear refers to the fact that the coefficients never multiply and divide each other. Okay, what we have effectively done is taken our one-dimensional x and projected to a higher dimension, right? So that the linear fit can fit more complicated relationships. Okay, so so this the let's go further. Okay, so basically, let's say we use some basis function to project our data to a higher dimension, right? Higher dimension. Okay, let's see. Let's try that. Say here, we are importing, of course, polynomial features imported as well. Remember, x equal to 2 3 4. X equal to 2 3 4 something. We send this through, this basis function, right? For polynomial features, right? Polynomial features family. That is the one. Now let me show you. Your polynomial features pf1, right? It's got degree 3, so pf3 one, right?
degree 3 pf3 छ है degree 3 include bias false means यसको bias चाहिँ a0 चाहिँ 0 छ अथवा bias चाहिँ 0 छ है भनेपछि यो कस्तो हो भन्दाखेरि y is equal to त्यो मोडल कस्तो हुनुभयो y equal to a0 हुँदैन a1 x to power 1 plus a2 x squared plus a3 x cube है यसरी जान्छ है a1 x to power 1 a2 x squared र a3 x cube है अब 4 भयो भने त्यस्तै a4 x to power 4 and so on है सो त्यसरी जान्छ हैन अनि हामी के गर्छौं यसमा we give x हैन आउटकम्स के भन्दाखेरि 3 dimensional x यो हैन 1 dimensional x बाट 3 dimensional x है x3 भनौं न है 3 dimension x dim बाट 1 dim बाट 3 dim मा जान्छ है okay त्यो कसरी जान्छ भन्दाखेरि by because this function function x or operates on x है okay बुझ्नुभयो है okay यो भनेको एउटा मसिन function is just like a machine यो मसिनले के गर्छ it takes x and gives us the same representation in a same x but in a higher dimension right okay all right so the idea is this the idea so you can see this thing and so we have x is ke 2 3 4 you know so this is x we send it through pf3 you know polynomial functions basis get it polynomial features degree 3 right त्यो गरेपछि के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो x square अनि x cube है कोएफिसिएन्ट्सहरु चाहिँदैन खाली x लाई कन्भर्जन गरे नि त है x सबैले के रे a1 a2 a3 सबैलाई 1 भनौं है सबैलाई 1 भनौं भनेपछि के भयो भन्दाखेरि x त x नै भयो 2 3 4 नै भयो हैन x भन्दाखेरि 2 स्क्वायर 4 9 16 भयो हैन यहाँ x क्यूब मा के हुने भयो 8 27 64 very good है 64 okay so yeah they need exactly answer right see that okay so यो किन गरियो भन्दाखेरि because अब यसरी हामीले हायर डिमेन्सनमा लयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि we can fit के भन्दाखेरि we can fit a linear model है linear model fit गर्न सकिन्छ and then it fits very well है त्यो हायर डिमेन्सनमा गएपछि it can we can fit a linear model अब यतिकै गरे भने it doesn't fit है 2 3 4 it doesn't really fit हैन so you गरे भने we can fit right fit well the last time we have seen this okay all right so let's see के गर्दैछौँ यहाँ तल we see here that the transformer a transformer is and polynomial features is the transformer the function that is the transformer right has converted our one-dimensional array into a three-dimensional array, right? By taking the exponent of each value, the new higher dimensional data representation can then be plugged into a linear regression. Now we can give that this new transformed three-dimensional x to the model, to linear model, right? We can send it through a linear model, right? The three-dimensional data, a linear model, right? Linear regression model, like the and then it will fit very nicely. Okay, so let's see. Okay, this new high dimensional data can be accurate. As we saw in feature engineering, the cleanest way to accomplish this is to use a pipeline, right? Or you say it's my stages of mining, I know. First, you need to send the data through polynomial features, the transformation function or basis function, and the basis function linear. Sorry, no problem. So you can see that. So okay, well, we send it through some PF, which is the transformation function. We send that x and x and transform xt transformed, right? Same x but it's transformed
and it's sent to linear regression, right? Linear regression model. But if so, we can make a pipeline, right? Okay, now we can create a pipeline like this. Okay, so that is easier, right? मैले यो हरेक चोटि PFLR त्यो गर्नु भने यो चाहिँ it acts as if this is one model, है यो एउटा मोडल जस्तो गरेर हामीले त्यसलाई ट्रिट गर्न सकिन्छ, right? So that's exactly what we're doing here. And say from SQL under pipeline import make pipeline अनि poly model equal to make pipeline skip make pipeline में के छ भन्दाखेरि चाहिँ polynomial features degree 7 है यहाँनिर ओके अनि त्यसको आउटपुट केमा जान्छ लिनियर रिग्रेसन जान्छ है मिक्सचर ओके यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ दिस विल रिटर्न द पाइपलाइन यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो this is a function हैन this is a function and what it returns is this pipeline right and then we put this pipeline in the variable polymodel भन्ने variable right right okay all right so now our model is ready right with the pipeline okay so now let's test it right हाम्रो कति degree 7 को छ right so अब हामी के गर्नु भन्दाखेरि we create some data right I think we create some data okay which is a sine function right so sine noise okay it's basically a sine function but we're adding some noise right and noise add very nice so let me show you something let me run all the code all these cells right okay let's see all right still running so I think I'm done okay so yeah see I'll show you something here so मैले निकाल्यो भने it's a perfect sine है यो पोइन्ट्सहरु छ ठ्याक्कै perfect sine wave है perfect sine छ नि ओके अनि यसमा अब त्यो रियल वर्ल्डमा यस्तो डेटा त पाइदैन है ओके त्यसले गर्दा to simulate we add some noise है यो noise add गरिरहेको छ है यो noise गरेपछि you can see that it's see अब यो noisy data भयो नि त है well let's see if we can fit a linear model so it's a highly nonlinear right the sine function and sine function highly nonlinear right highly nonlinear otherwise can we fit this highly nonlinear data right to a linear model right can linear model right can we fit a linear model here right linear model okay but yes we can right how by transforming the input data right to high dimension using basis function right so let's see let's see अब हामी poly model है जुन हामीले माथि मोडल बनाए नि poly model मा के छ पहिला हाम्रो डेटा के हुन्छ 7 डिग्री पोलिनोमियलमा जान्छ है 7th degree polynomial जान्छ अनि त्यो 7 dimensions भनौं हैन यसै एक डिमेन्सनबाट 7 डिमेन्सनमा गयो है अनि त्यो 7 dimensional data अनि we fit a linear regression है linear regression मा हामी ट्रेन गर्छौं है so त्यो गर्दाखेरि you can see that see हामीले यहाँ के गरेछौं we are training right we training x हैन x and y है we training x and y see हामीले x दिइराछौं तर यो के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला it goes through pf7 है polynomial features degree 7 यो अहिले यो this is one dimensional data हो नि त यो त one dimensional data हैन so यो चाहिँ कति डिमेन्सनमा जान्छ भन्दाखेरि 7 डिमेन्सनमा है 7 डिमेन्सनमा जान्छ अनि त्यो डेटा यो y भइहाल्यो त्यो गर्दाखेरि सी इट्स अलमोस्ट लाइक पर्फेक्ट फिट है almost perfect fit छ हेर्नुस् न it's a linear model a pretty much linear model poly model because the actual model the only right okay so it's really amazing okay so okay let's see I will stay let's say if I use polynomial features degree 2 degree 2 right
degree 2 Yes. of course understand it didn't work too right मैले वर्क्स तर एकदम नराम्रोसित होइन लाइक राम्रो रिजल्ट आउँदैन होइन I mean see I mean it doesn't होइन यो त यसको सेन्स हजुर होइन नि I mean यसले त एप्रोक्सिमेट केही होइन कुनै पनि एङ्गलबाट गरेको छैन नि त होइन ओके सो हजुर भेरी भेरी ब्याड है जस्तै लेट्स सी अब 3 गरौँ है त 3 गर्दाखेरि इट सुड इम्प्रुभ है अलिकति इम्प्रुभ भयो एटलिस्ट त्यो होइन ओके अब 4 हामी त्यो डिमेन्सन बढाउँदै जाउँ न होइन ओके सी ब्याट्री 4मा चाहिँ ब्याट्री छ होइन ओके हजुर ओके 5मा हेरौँ ओके इभन बेटर है 6मा हेरौँ नाइनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ ओके लेट्स या ओके सो नट ब्याड है ओके यसमा यहाँ अलिकति यहाँबाट यहाँ छिट्टो माथि गएको छ तर नट ब्याड 6 पनि नट ब्याड है 7 त यहाँ दिइहाल्यो त ओके एज यु सेड 9मा हेरौँ है त 9मा के हुन्छ होला मोस्ट अब प्रब्ली एक्स्ट्रा ओभर धेरै पनि माथि जान्छ होला त्यो साइडबाट कि अब यो काइन्ड अफ अब त्यो ऐ जस्तो स्मुथ हुन छोड्यो यो चाहिँ इट्स ट्राइङ टु इट्स फलोइङ द नोइज है बुझ्नुहुन्छ हजुर यहाँनिर अब चाहिँ ओभरफिट हुन सुरु गऱ्यो भने हामीले क्लियर देखिन्छ हेर्नुहोस् त सो यहाँनिर त्यति अघि जस्तो खास यस्तो सट्ट स्मुथ हुनुपर्ने होइन होइन अब यो चाहिँ के भयो अब अलिकति यहाँ अब ओभर अलिकति ओभरफिट हुँदा सुरु होइन यहाँनिर होइन यहाँनिर यु क्यान सी द्याट है सो अब त्यहाँ सुरु भइसक्यो 9मा है 9मा त्यस्तो सिरियस ओभरफिटिङ छैन तर इट्स हजुर इट्स इट्स ट्राइङ टु फिट द ट्रेनिङ पोइन्ट्स होइन त्यो अब जस्तै 12 13 तिर भयो भने चाहिँ अब एकदम सिरियस ओभरफिट यस होला है त्यहाँ यस है त्यो पनि ट्राई गरौँ अन्त होइन कतिमा गरौँ 12मा गरौँ 12 है त 12मा त सी यु क्यान सी द्याट अब चाहिँ ओभरफिटिङ है ओभरफिटिङ बिकज इट्स नट साइन एन्ड कि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँबाट यस्तो आएर यस्तो भएर अनि यहाँबाट यस्तो गरेको छ है सो हजुर होइन सो त्यसले गर्दाखेरि ओके जस्तै हामीले 20 राख्यो भने त 20 राख्यो भने त आई थिङ्क इट विल रियली ब्याड ओभरफिट नै हुन्छ है 20 राखेर है त 20 गऱ्यो भने okay see it's bad now it's really bad होइन हजुर okay it's bad right so भनेपछि yeah 7 looks like good 7 okay, let's put it back to 7 okay very good okay okay so now our linear model through the use of 7th order polynomial basis function can provide excellent fit to this nonlinear data है त्यस्तै गरी अब जस्तो हाम्रो यो पोलिनोमियल बेसिस फङ्सन जस्तै अर्को चाहिँ हुन्छ गाउसियन बेसिस फङ्सन हुन्छ कि है गाउसियन बेसिस फङ्सन हुन्छ यसमा अदर बेसिस फङ्सन्स आर पोसिबल है यो त्यो चाहिँ हामी पोलिनोमियल बेसिस फङ्सन गऱ्यौँ होइन त्यस्तै गरी देयर आर अदर अप्सन्स है गाउसियन बेसिस फङ्सन है गाउसियन बेसिस फङ्सनमा के हुन्छ one useful pattern is to fit a model that is not a sum of polynomial basis, but a sum of Gaussian basis. Right? Gaussian basis. So, you take a number of, your Gaussians, right? Gaussian means normal distribution, right? Normal distribution. And this part of approximation or something, right? See, there are a bunch, and this go cumulative, right? Cumulative layer. Right? You would see Gaussian. है अनि यो Gaussian है ओके सो त्यसरी अनि के भन्छ उनीहरूको समबाट है जस्तै यहाँ यो पोइन्ट भनेको जस्तै यहाँ जस्तै यो भनेको होइन यस्तो जस्तै यसको 1 2 3 होइन भनेपछि यस्तै 3 को यहाँसम्म होइन 2 को पनि यहीँसम्म भयो त्यो जोडिँदै जान्छ कि अनि 1 है यो तिनवटा जोडेर अनि यु गेट द्याट पोइन्ट है सो त्यसरी त्यो विभिन्न बेसिस फङ्सन्सहरू है जसको डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन डिफ्रेन्ट मिन हुन्छ होइन अनि तिनीहरूलाई त्यसको सम गरेर है त्यसको सम गरेर and then you try to approximate you try to get the approximation to the data right you try to get the approximation of the data right approximate function the underlying function
of the data by the sum of Gaussians. है तपाईले यस्तो यो गाउसियन्सहरु यस्तो हुनु पर्यो ताकि त्यो त्यसको त्यो गाउसियन्सहरु सम गर्दाखेरि अनि पर्फेक्ट हरेक पोइन्टमा सम गरिन्छ कि है त्यसमा हरेक पोइन्टमा वाज सम जस्तै हैन हरेक पोइन्टमा सम गर्यो त्यो सम जति आउँछ त्यसको भ्यालु त्यति हुन्छ ओके हरेक पोइन्टमा ओके so that is the Gaussian basis function right so Gaussian basis function माथि हुन्छ है okay and we see the result here so by sum of polynomial अघि चाहिँ polynomial basis को sum भयो अहिले पनि sum नै हो त्यो हैन अहिलेको जुन polynomial basis गरेको थियो नि जस्तै 7 degree polynomial के हुन्छ भन्दाखेरि y sorry जस्तै 7 degree polynomial के भयो y is equal to हैन a7 हैन x to the power 7 plus a6 x to the power 6 plus a5 x to the power 5 and so on plus I think हामीले bias हैन include bias false गरेको छौं त्यसले गर्दाखेरि a1 x to the power n है यसरी जान्छ नि त हैन भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ के हो कम्पोनेन्टहरु छ नि त यो कम्पोनेन्ट विभिन्न डिग्रीजको कम्पोनेन्टलाई हामीले जोडेको छौं हैन सबै जोडेको छौं त्यस्तै सेम त्यस्तै अब यो चाहिँ पोलिनोमियल यो चाहिँ डिग्री हैन यो पोलिनोमियल बेसिसहरु जोड्यो हैन पोलिनोमियल बेसिसहरु जोड्यो भने अब यहाँ चाहिँ यसको सट्टा के हुने भयो अब यो सबै गाउसियनहरु विभिन्न गाउसियन्सहरु जोडिन्छ है ओके गाउसियन बेसिस फंक्सनमा यस्तै हो तर गाउसियनहरु जोडिन्छ ओके अलराइट let's see okay the shaded region the plot are called scale basis function and when added together they reproduce the smooth curve through the data है त्यही हो यो हरेक पोइन्टमा जोडिन्छ मैले भने जस्तो है सो त्यो जोडेर चाहिँ you'll get that है जस्तै for example okay let's see जस्तै यहाँनिर के छ जस्तै यहाँ 0 मा हेरौँ न 0 मा के छ है अब we might not get exact but let's see है जस्तै अब यो एउटा छ यो एउटा छ यो एउटा छ हैन ओके सो भनेपछि के छ -2.5 2.4 भनौं न अलि तल छ हैन अनि अनि त्यसपछि अर्को कति छ -2.0 यो खाली इलस्ट्रेसन पर्पजको लागि मात्र पनि हुन सक्छ -1.7 है so I don't know फेरि यहाँ माथि 0 छ so may not work out so well right it's a खाली यो इलस्ट्रेसन को लागि like that's है यो एक्ज्याक्ट चाहिँ होइन जस्तो तर गर्ने चाहिँ त्यही है त्यो गर्दाखेरि अनि त्यो यो तीनटा सम गर्दाखेरि जस्तै -2.5 प्लस -2.0 हैन प्लस अनि माइनस 1.3 भनौं न हैन 1.5 1.3 हैन यो जोड्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै यहाँ 0 छ त्यो 0 आउनु पर्छ हैन त्यसरी हरेक पोइन्टमा त्यो गरिन्छ सो त्यो गरौँ ओके अलराइट let's see the shaded regions of the plot are the scale basis and when added together you have these Gaussian basis functions are not built into the scikit-learn but you can write a custom transformer that will create them as shown here and illustrated in the following okay so when we see your Gaussian basis function but this the polynomial function like polynomial features को हामीलाई दिएको छ नि built in function दिएको छ त्यस्तो केही दिएको छैन रहेछ scikit-learn ले दिएको छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यो अथरले चाहिँ यस क्रिएटेड इज ओन है यो Gaussian features क्लास बनाएर है उले आफै म्यानुअली बनाएर छ है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान सी यो चाहिँ Gaussian basis function युज गरेर it also gives a very good result है Gaussian basis function युज गरेर सो यो चाहिँ क्लास भयो हैन यहाँ चाहिँ Gaussian features 9 युज गरेको छ है सो यसमा पनि त्यही नै हो है अब हामीले if we take 4 लियो भने चाहिँ let's see अब हामीले यसमा 3 लियो भने it won't work too well चाहिँ त्यति राम्रो छैन है अनि let's see 7 राखेर हेर्ने 7 राखेर हेर्यो भने not bad है it's good of course maybe
5 राखेर हेरौँ है त so I think 5 is good right 5 is good okay so यसरी okay so idea is the same right okay it's the idea is the same okay we put this example here just to make clear that there's nothing magic about polynomial basis functions okay? If you have some sort of intuition in there so anyway so I'm doing basis function भनेको basically के भयो भन्दाखेरि we transform the data and take it to some higher dimension right? And then the high dimensional of skew you can fit a linear model, a linear model nicely. Okay. Okay. Of अर्को topic के भन्दाखेरि there's something called regularization. Hey, regularization technique topics. Sorry. That's fine. Okay, so regularization भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब most of the time के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो models are very powerful of course है अनि there's mostly our models are complex right? And they tend to overfit है overfit गर्ने हैन so त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसलाई how to overcome है or how to take care of how to deal with overfitting भन्दाखेरि regularization हामीले regularize गर्न सकिन्छ कि है the model might overfit हैन तर हामीले त्यसलाई regularize गरेर त्यसलाई smoothing effect के है smoothing effect ल्याउन सकिन्छ है ताकि the model generalizes well generalize means it gives you good result on the test set right to test test score नि है test validation त्यसमा चाहिँ राम्रो result है ल्याउन सकिन्छ Okay, so let's see what it says here. Right? The introduction of basis functions into our linear regression makes the model much more flexible. Right? Of course, right? Basis function use गरेपछि yeah, it's much more flexible, means more complex. Okay, but it can lead to overfitting, of course. Right? And so, for example, let's say so we're taking Gaussian features 30. Right, 30. It's the same data. Mathematical data. 30 लिँदाखेरि के भयो it's a serious overfitting. हैन एकदमै really bad. Right? It's very serious overfitting भयो. हैन so now we still pick 30 Gaussian हैन Gaussian features 30. Right? And then can we regularize this? Means can we smoothen it out? Smooth गरेर यसलाई generalize गर्न सकिन्छ yes let's see so when you see with the data projected to a 30-dimensional basis the model is very complex much more flexible too much flexibility too much complex and goes to extreme values okay so we see the okay so when you see let's see यहाँनिर हामीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि so we're plotting this this x okay यो त x र y भइहाल्यो x र y भइहाल्यो के हैन so it's the same thing here हैन यो same function हो it's the same हो तर हामी यसको तल के गरिरहेको छौं भन्दाखेरि हामी त्यो basis location र हाम्रो coefficients है basis location र coefficients means okay so त्यो basis location भने हाम्रो जुन यो जस्तै 30 गरेपछि हाम्रो यहाँनिर 10 मात्रै देखाएको छ है सो भनेपछि हरेक जस्तै अघि हामीले बेसिस लोकेसन भनेपछि जस्तै polynomial features degree 7 मा हैन we have PF बाट I think it might be easier to understand है so जस्तै A1 x to the power 1 plus A2 x to the power 2 and यसरी भन्छ नि त हैन so यो चाहिँ अब यो चाहिँ each one is them is a location यो एउटा लोकेसन हो यो बेसिस लोकेसन के है जस्तै अब यहाँ चाहिँ हाम्रो 10 वटा लोकेसन देखाइरहेछ है किन हामीले 30 वटा ल्याएको छौं है 10 वटा लोकेसन हेर्दाखेरि हैन अनि यसको कोएफिसिएन्ट है यो लोकेसन चाहिँ यो भयो जस्तै यो लोकेसन 1 लोकेसन 2 भयो हैन अनि यसको कोएफिसिएन्ट भनेको यो यिनीहरु चाहिँ कोएफिसिएन्ट हो यो 1 2 and so on those are coefficients है कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गरिरहेछ नि है ओके सो भनेपछि अब यसमा के छ भन्दाखेरि जहाँनिर त्यो
यस्तो यहाँ जहाँनिर बिग्रिएको छ नि होइन, जस्तै यहाँनिर होइन, यहाँनिर प्रब्लम छ, यहाँनिर प्रब्लम छ, यस्तो ठाउँहरूमा क्या छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो यो कोअफिसियन्ट्सहरू छ नि, देयर इज अ ह्युज जम्प है, अप एन्ड डाउन है, ओके। जस्तै the coefficients are right, they're jumping all over the place, right? And then the kita see now my coefficients are it's almost more than 50,000, 50,000, 500,000, right? Almost like maybe I don't know 600,000 or something, right? 600,000, 600K, right? Yeah, tall पनि त्यस्तै minus 600K, right? Huge differences, okay? The coefficients are A1 र A2 यस्तोको भ्यालुजहरू छ नि, कि त सुपर ठुलो छ कि सुपर सानो छ, एकदमै ठुलो र एकदम सानो होइन। भनेपछि त्यो त्यो कोएफिसिएन्ट्सले आई मिन त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो ओभरफिटिङ है, ओभरफिटिङ, त्यो चाहिँ ओभरफिटिङ भइरहेछ, ओभरफिटिङ। अब त्यसलाई हामीले स्मुथ गर्न सक्यो भने हामीले कोएफिसिएन्ट्सलाई त्यस्तो जम्प हुन नदिने कि त्यसलाई कन्स्ट्रेन गर्न सक्यो भने चाहिँ है त्यो जुन फिटेड कर्भ चाहिँ स्मुथ हुन्छ कि है, फिटेड कर्भ स्मुथ हुन्छ है। हाम्रो हाम्रो उद्देश्य के भन्दाखेरि त्यो त्यो कोएफिसिएन्ट्सहरूलाई एकदमै बढ्नु पनि नदिने, एकदमै घट्नु पनि नदिने है, त्यसलाई लिमिट गर्नु पर्यो कि है। त्यसलाई लिमिट गर्यो भने चाहिँ जस्तै अब यसैमा लेट्स सी है, एउटा एउटा ट्राई गरौँ है त, लेट्स सी व्हाट टु वी युज, ओके यसमा एउटा ट्राई गरौँ है त। सो बेसिस फङ्सन यो भयो होइन, ल के यहाँनिर हामीले बेसिस फङ्सन 10 राखेर हेरौँ है त, लेट्स सी हाउ लुक्स लाइक है। 10 राख्दाखेरि चाहिँ अब त्यति जम्प छैन हेर्छ, जम्मा -1,000 है, जम्प छैन नि त्यति धेरै है, यहाँनिर चाहिँ स्मुथ छ। र हाम्रो कोएफिसिएन्ट्सहरू के छ भन्दाखेरि अघि के थियो 6 लाखदेखि है, 6 लाखको थियो भने अब जम्मा 1,000मा छ होइन। यो चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि यो अब धेरै उफ्रिन पाएन कि है, कोएफिसिएन्ट्सहरू धेरै उफ्रिन पाएन मिन्स होइन। ओके सो अब अझै यसलाई अझै घटाएर है त, लेट्स सी जस्तै मैले इफ आई डु फलोइङ फिचर्स 5 गरेको अफकोर्स इट विल प्रब्लली अन्डर फिट हुन्छ होला है, अन्डर होइन सी अन्डर सी स्टिल होइन 2,500 सी कम्पेयर टु 600K चाहिँ के अरे 6 लाखको तुलनामा 25 सय भनेको त के पनि होइन नि होइन। सो लेट्स सी यस्तै 7 राख्यो के हुन्छ जस्ट एनिवे। सो भनेपछि त्यो होइन नेग्लिजिबल हो नि त, 6 लाखको अगाडि 5,000 त होइन, नेग्लिजिबल नै हो नि है। सो दिस इज वाट वी वान्ट टु डु है, वी वान्ट टु कन्स्ट्रेन आवर कोएफिसिएन्ट्स है, so that right, we want to constrain our coefficient so that they do not go either very high or very low, right? Okay, so let's go back to 30 now. 30 right? And as before, it's okay. अब त्यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि there are a couple of ways we can do that. Right? So lower panel figure shows the amplitude of the base function at each location. Right? This is typical overfitting behavior when basis functions overlap. Right? The coefficients that exist in basis functions blow up and cancel each other out. Okay. Okay. And we know that this behavior is problematic, and it would be nice if we could limit the spikes explicitly in the model. Okay. So regularize we could limit the spikes explicitly in the model by penalizing large values. Right? So यसलाई चाहिँ अब जब लार्ज भ्यालु आउन सुरु गरेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ पेनाल्टी दिने कि है, त्यसलाई चाहिँ पेनाल्टी दिने है, त्यसलाई सजाय दिने, त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यो बढ्न नबढोस् ताकि है। ओके सच अ पेनाल्टी इज नोन एज रेगुलराइजेसन है। ओके सो लेट्स सी अब रेगुलराइजेसन दुई किसिमको हुन्छ है, एउटा चाहिँ L1 एउटा L2 है, L1 र L2 रेगुलराइजेसन हुन्छ है। सो लेट्स सी So first, धेरै युज हुने चाहिँ यो L2 रेगुलराइजेसन हो।
L2 regularization is also called ridge regression. Ridge regression. Let's see how it works. So it's like the most common form of regularization is known as the ridge regression or L2 regularization, also known as Tikhonov. It's like this proceeds by penalizing the sum of squares. Two numbers, sum of squares, your norm 2, norm 2 of the model coefficient. In this case, the penalty of the model fit, and the model would be this. I will show you mathematically. It's like under loss function, loss function. Let me see if I can. के भन्छ भन्दाखेरि यो मोडलले कसरी लर्न गर्छ भन्दाखेरि लस फंक्सन लस फंक्सन भनेको मोडलले एउटा प्रेडिक्सन दिन्छ जस्तै दिस इज आवर मोडल दिस इज मोडल है यताबाट हामीले जस्तै एक्स र वाइ दियौं हैन भनेपछि यसबाट के आउँछ वाइ ह्याट है विच द प्रेडिक्सन है प्रेडिक्सन भयो ओके अनि के भन्छ भन्दाखेरि अब यो वाइ ह्याट पछि यो ड्युरिङ ट्रेनिङ है यो ड्युरिङ ट्रेनिङ है वाइ ह्याट निस्क्यो अनि त्यसपछि हामीले के गरिन्छौँ भन्दाखेरि समथिङ कल कस्ट फंक्सन अर कस्ट फंक्सन भन्ने हुन्छ कि लस फंक्सन कस्ट फंक्सन त्यसको नाम चाहिँ लस फंक्सन है लस फंक्सन भनेको के भन्छ बेसिकली फंक्सन अफ एरर है फंक्सन अफ एरर सो व्हाट इज द एरर भनेको अब एक्चुअल भ्यालु वाइ छ भने है एक्चुअल वाइ भनेको एक्चुअल real label, okay? Y is the label, a real label, right? Ani Y hat भनेको predicted, right? Predicted, predicted. यो चाहिँ actual भयो यसको डिफरेन्स भनेको error हुन्छ हैन सो error equal to के भयो भन्दाखेरि error is equal to y minus y hat ठीक छ ओके अनि यसलाई हामी स्क्वायर गरिन्छ ताकि सधैँ पोजिटिभ आओस् त्यो है बुझ्नुभयो ओके सो अनि यसलाई हामी सम गरिन्छ कि सम गरिन्छ है त्यो हरेक इक्जाम्पलमा सो वाइ आई यहाँ आई भन्छ आई इज इक्वल टु 1 देखि एनसम्म टोटल नम्बर अफ एक्जाम्पलसम्म र यसलाई हामी एमएसई भनेको मिन स्क्वायर्ड एरर भन्छौँ मिन स्क्वायर्ड error, right? Mean squared error, MSE, right? MSE. Okay, mean squared error, MSE. भनेको अब exact अब यो चाहिँ sum of square of errors, right? Because that's the error, and we're squaring it, right? When you see squared error भनेको त्यो part squared error आयो नि त